painting will undergo changes with age, like the human being. So we have to be observant. If something happens, we have to treat it as soon as possible. Especially in this tropical region, it is very unfavorable, the condition, because the high humidity make the growth of mold also much easier, and of course there is a lot of dust and many insects, woodworms and other things which actually can affect the artwork. When we wait too long, sometimes the condition is not reversible anymore, and you can lose totally the work of art. It is an important work, but it's a shame. That's why I have been using professional conservators for at least 20 years. Before these professional conservators were still unavailable in Indonesia, I sent my works to London. Of course, it was more complicated and also more expensive. Later, I invited a professional conservator from Europe who works for me regularly. He comes every year for 1 month or longer. And even later, one conservator was not enough because he has many clients. I employed even other conservators in addition. And nowadays, we have a conservator from Italy, Michaela, who has the intention to move to Jogja. This is very helpful for us and easier to ask the help of a professional conservator, so that the paintings we have will always look good on exhibitions, and that each work of art, when it is exhibited, should be in good condition. Okay. Well, I would say, as an artist, of course, you paint whatever you feel like it. But as a preserver, the restorer, you have really to think what will be to keep the painting is in a good shape for the future. That's difficult because it is contradictory. Artist is artist, just paint. Don't think about how it's going to be. Like, for instance, like what happened in the Museum of Andi, when my father is still alive, there was a guest coming from Vienna. He said, "Mr. Afandi, why don't you repair that painting? Is really falling into pieces?" And the answer was, he said, "I would better make a new one because I don't know how to restore. And I have nobody except only my daughter as a painter. Ask her, or maybe your grandchildren, to go and study to go to Europe." And then, of course, we speak in the family, and I said, "Okay, then, Papa, I will take care of you as much as I can, but don't forget I'm a painter." 97 pada saat krisis moneter di Indonesia, justru lukisan saya itu banyak sekali diapresiasi, dikoleksi oleh galeri, kolektor baik dari Indonesia ataupun balai lelang, baik di Sotheby's, di Hong Kong, banyak kolektor saya dari Belanda, dari Singapura. Lalu saya ingin melakukan sesuatu dari seni untuk seni. Jadi ketika saya mendapatkan solusi materi, saya mulai hunting koleksi. Tetapi yang prioritas yang utama yaitu para dosen saya, guru saya, ada otodidak artis, lalu famous artis, artis from Indonesia, Bandung, Jakarta, Jawa, Malang. Setiap
saya mendapatkan karya ataupun artefak seperti sketsa ataupun watercolor on paper ataupun akrilik ataupun oil ataupun sculpture patung itu, saya lebih menghargai. Jadi cara saya memainten, saya merawat, betul-betul kalau saya dapatkan satu karya kertas, betul-betul kita pressure dari kertas ke kertas supaya kertas itu terjaga. Karena di Indonesia ini kan tidak seperti di Eropa. Iklimnya tidak sebagus yang ada di Eropa. Lalu saya banyak sekali mendapatkan karya-karya dari orang Eropa, dari karya orang Indonesia, bahkan dari Jepang, dari New Zealand, dari Amerika, dari Wina. Jadi karya-karya itu terjaga dengan baik. Dan orientasi saya kan bukan mengkoleksi sebagai investasi, tetapi koleksi saya adalah orientasinya untuk edukasi, edukasi for public, for student, for young generation artist. Jadi semua koleksi saya memang orientasinya ya untuk edukasi dan ingin merekonstruksi kembali menjadi sebuah karya yang punya nilai histori. Jadi bagaimana sejarah seni, proses pencarian seni seni modern di Indonesia, bagaimana semangat nasionalisme di Jogja, dan bagaimana karya-karya yang mengcrosskan antara lokal culture dengan modern culture seperti karya Widayat, karya bahkan sketsa Sujoyono tentang Moi, tentang landscape dan mungkin tentang politik juga. Intinya ya koleksi saya ini memang pertama kali sebentuk ucapan terima kasih kepada para pendahulu, yaitu para dosen saya, para seniman-seniman yang sudah meninggalkan. Dan kebetulan meninggalkan kita. Dan kebetulan tren pada waktu itu adalah punya satu kepahaman tentang isme. Jadi di situ mempunyai banyak sekali satu karya-karya yang sangat spesifik. Contoh namanya dekorativisme, dia ada tokoh seperti Widayat, ada Kartono Yudokusumo. Mungkin kalau ada kubisme seperti mungkin Mukhtar Apim, ataupun kubisme yang spiritual mungkin seperti karya-karya Bandung seperti Dani, Ahmad Sadari, ataupun Piros. Dan yang menarik, ada seniman Jakarta yang tidak yang seperti Nasar ataupun Usman Effendi ataupun Usman Effendi, Mustika. Jadi sekarang terkumpul di ruang koleksi saya. Jadi saya mempertemukan dari para seniman Jakarta dengan latar belakang ismunya seperti Jakarta yang orientasinya adalah museum, Bandung yang orientasinya tentang modernisme, modern tentang bagaimana Barat karena memang untuk bisa go internasional, dan semangat nasionalisme Jogja yang terwariskan tentang bagaimana etos dan berjuang. Nah sekarang sudah saya mencoba saya rekonstruksi menjadikan satu koleksi yang ada di ruang koleksi saya untuk bisa diapresiasi oleh publik. Ya intinya ya terima kasih kepada seniman-seniman dulu yang dia tetap konsisten untuk tetap berkarya.